Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം ഉണ്ടാവதாக. That the Lord may speak unto us this afternoon. Let us all praise God. ഈ മധ്യാഹ്ന വേളയിൽ കർത്താവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. இந்த மத்தியான வேளையில் கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேசும்படியாக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise be to God. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. Let's turn our Bibles to the 76th Psalm and read the first verse. 76-ാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ 1-ാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. 76-ാം സങ്കീതം 1-ാം വചനം വാസിப்போமாக. யூதாவில் தேவன் அறியப்பட்டவர், இஸ்ரவேலில் அவருடைய நாமம் பெரியது. ദൈവം യഹൂദയിൽ പ്രസിദ്ധനാകുന്നു, അവന്റെ നാമം ഇസ്രായേലിൽ വലിയതാകുന്നു. In Judah is God known. ദൈവം യഹൂദയിൽ പ്രസിദ്ധനാകുന്നു. യൂദാവിലെ ദേവൻ അറിയപ്പെട്ടവർ. His name is great in Israel. അവന്റെ നാമം ഇസ്രായേലിൽ വലിയതുമാകുന്നു. അവരുടെ നാമം ഇസ്രായേലിലെ പെരിதாக இருக்கிறது. In Malayalam it is written in Judah God is well known or famous. മലയാളം പരിഭാഷയിൽ യഹൂദയിൽ അവൻ പ്രസിദ്ധനാകുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. മലയാളത്തിൽ യൂദാവിലെ ദേവൻ മിகவும் പ്രസിദ്ധപ്പെട്ടവർ എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. So why in Judah God is well known? എന്തുകൊണ്ടാകുന്നു യഹൂദയിൽ ദൈവം പ്രസിദ്ധനായിരിക്കുന്നത്? എதற்காக യൂദാവിലെ ദേവൻ മിகவும் പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിக்கிறார்? So when we read the second verse we can understand that. രണ്ടാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അധികമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. അതിലെ രണ്ടാം വചനത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നാം തെളിവാக വിളങ്ങിக் കൊള്ളலாம். In Salem also is his tabernacle and his dwelling place in Zion. അവന്റെ കൂടാരം ശാലേമിലും അവന്റെ വാസസ്ഥലം സിയോനിലും ഇരിക്കുന്നു. അവരുടെ കൂടാരം ശാലേമിലും അവരുടെ വാസസ്ഥലം സിയോനിലും இருக்கிறது. As we all know, this Salem or Jerusalem and Zion is situated in the kingdom of Judah. നാം ഏവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തന്നെ ഈ ശാലേം എന്നത് യെരുശലേം ആകുന്നുവല്ലോ. മാത്രമല്ല സിയോൻ എന്നതും യഹൂദയിൽ രാജ്യത്തിൽ ഉള്ള ഇടമാകുന്നു. சாலேம் என்பது எருசலேமாகவும் சியோன் என்பது சாலேம் யூதாவில் உள்ள ஒரு பட்டணமாகவும் இருக்கிறது. Both Jerusalem and Zion is situated in the kingdom of Judah. അതുകൊണ്ട് സിയോനും യെരുശലേമും രണ്ടും യഹൂദ രാജ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാകുന്നു. സിയോനും യെരുശലേമും യൂദാ രാജ്യத்துக்கு ഉൾപ്പെട്ടதாக കാണപ്പെടുகிறது. Jerusalem is the temple of God. യെരുശലേമിലാകുന്നുവല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം. യെരുശലേമിലെ தேவனுடைய ஆலயம் இருக்கிறது. Because the temple of God is in Jerusalem, God is well known in Judah. ദൈവത്തിന്റെ ആലയം യെരുശലേമിൽ കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ യഹൂദയിൽ ദൈവം പ്രസിദ്ധനാകുന്നു. தேவனுடைய ஆலயம் எருசலேமில் இருக்கிறபடியால் யூதாவானது மிகவும் பிரசித்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. In Judah God is well known. ദൈവം യഹൂദയിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനാകുന്നു. യൂദാവിലെ ദേവൻ മിகவும் അറിയപ്പെട്ടവരാக இருக்கிறார். This Judah we can compare to our lives. ഈ യഹൂദയെ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി നമുക്ക് തുലനം ചെയ്ത് പഠിപ്പാൻ കഴിയും. இந்த യൂദാவை നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് ഒപ്പിട്ട് നാം പഠിக்கலாம். Also we can compare this Judah to our family. മാത്രമല്ല യഹൂദയെ നമ്മുടെ കുടുംബവുമായി നമുക്ക് തുലനം ചെയ്ത് പഠിപ്പാൻ കഴിയും. യൂദാவை നമ്മുടെ കുടുംബத்துக்கு ഒപ്പിട്ട് നാം പഠിக்கலாம். Also we can compare this Judah to the church of God. മാത്രമല്ല യഹൂദയെ ദൈവസഭയുമായി തുലനം ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിപ്പാൻ കഴിയും. യൂദാவை தேவனுடைய சபைக்கு ஒப்பிட்டு நாம் படிக்கலாம். Yes, in our lives our God should be well known. അതെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ദൈവം പ്രസിദ്ധനായിരിക്കണം. நம்முடைய ஜீவியத்திலே நம்முடைய தேவன் மிகவும் பிரசித்தப்படுத்தப்பட்டவராக இருக்க வேண்டும். In our family our God should be well known. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ ദൈവം അതിപ്രസിദ്ധനായിരിക്കണം. நம்முடைய குடும்பத்திலும் தேவன் மிகவும் பிரசித்தப்படுத்தப்பட்டவராக இருக்க வேண்டும். Even in our church our God should be well known. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സഭയിലും ദൈവം ഏറ്റവും അധികം പ്രസിദ്ധനായിരിക്കണം. நம்முடைய சபையிலும் நம்முடைய தேவன் மிகவும் பிரசித்தப்படுத்தப்பட்டவராக இருக்க வேண்டும். Let us examine whether it is so. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ശോധന ചെയ്യാം, അത് അങ്ങനെ തന്നെയോ?
நாம் நம்மை சோதித்து பார்ப்போம் அது அப்படியாக இருக்கிறதா என்று. whether in our life our God is well known or not. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ദൈവം പ്രസിദ്ധനായിരിക്കുന്നുവോ ഇല്ലയോ? நம்முடைய ஜீவியத்திலே நம்முடைய தேவன் பிரசித்தப்படுத்தப்பட்டவராக இருக்கிறாரா இல்லையா? So as we have seen a little time earlier, God's name is well known in Judah because the temple of God is there. നാം മുൻപേ പറഞ്ഞുവല്ലോ, ദൈവം യഹൂദയിൽ പ്രസിദ്ധനാകുവാനുള്ള കാരണം യെരുശലേമിലാകുന്നു അവന്റെ ആലയം ഉള്ളത്. தேவன் யூதாவிலே மிகவும் பிரசித்தப்படுத்தவராக இருப்பதின் நோக்கம் எருசலேமிலே அவருடைய ஆலயம் காணப்படுகிறது. So in our lives God to be famous, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പ്രസിദ്ധനായി കാണപ്പെടണമെങ്കിൽ நம்முடைய ஜீவியத்திலே தேவன் மிகவும் பிரசித்தப்படுத்தப்பட்டவராக காணப்பட வேண்டுமானால் we should live as the temple of God. നാം ദൈവത്തിന്റെ ആലയമായി ജീവിക്കണം. நாம் தேவனுடைய ஆலயமாக ஜீவிக்க வேண்டும். In 1 Corinthians when we read, കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ, முதலாம் கொரிந்தியரிலே நாம் கடந்து வரும்போது in 3rd chapter, മൂന്നാം അധ്യായം 3ஆம் அதிகாரம் in 16th verse, what it is written, എന്താകുന്നു അതിന്റെ 16ആം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? 16ஆம் வசனத்தில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? know ye not that ye are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ? நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறீர்கள் என்றும் தேவனுடைய ஆவியானவர் உங்களிலே வாசமாய் இருக்கிறார் என்பதையும் நீங்கள் அறியாமல் இருக்கிறீர்களா? Is when we receive the anointing of the Holy Spirit, നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ, நாம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்போது through that anointing we become the temple of God. ആ അഭിഷേക മുഖാന്തരമായി ദൈവത്തിന്റെ ആലയമായി നാം മാറുന്നു. அபிஷேகத்தின் மூலமாக நாம் தேவனுடைய ஆலயமாக மாற்றப்படுகிறோம். So when we live as the temple of God, നാം ദൈവത്തിന്റെ ആലയമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ, நாம் தேவனுடைய ஆலயமாக ஜீவிக்கும்போது in our life God's name, God will be well known. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പ്രസിദ്ധനായി തീരും. நம்முடைய ஜீவியத்தின் மூலமாக தேவன் மிகவும் பிரசித்தப்படுத்தப்பட்டவராக இருப்பார். What take place in the temple of God? എന്താകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? தேவனுடைய ஆலயத்திலே என்ன സംഭവിக்கிறது? Always the worship of God is taken place in the temple of God. ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ദൈവത്തോടുള്ള ആരാധനയാകുന്നുവല്ലോ എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. தேவனுடைய ஆலயத்திலே தேவ ஆராதனை எப்பொழுதும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. In our life also that worship should always take place. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോടുള്ള ആരാധന എപ്പോഴും തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. நம்முடைய ஜீவியத்திலும் தேவனுடைய ஆராதனை எப்பொழுதும் நடந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். We should sing and glorifying our God. നാം ദൈവത്തിന്റെ പാട്ട് പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. நாம் தேவனை பாடி மகிமைப்படுத்திக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். We should praise God. നാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം. நாம் தெய்வத்தை സ്തുതിத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். We should magnify the works of God. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ നാം വർണ്ണിക്കണം. தேவனுடைய கிரியைகளை நாம் வர்ணிக்க வேண்டும். So that all this should take place because we are the temple of God. നാം ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തുടരണം. நாம் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறபடியால் இப்படிப்பட்டதான கிரியைகள் நம்முடைய ஜீவியத்திலே நடந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். When always the worship of God takes place in our lives, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ദൈവിക ആരാധന നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ, நம்முடைய ஜீவியத்திலே தெய்வீக ஆராதனை எப்பொழுதும் நடந்து கொண்டிருந்தால் we'll be uttering the name of our God always. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം നാം എപ്പോഴും ഉരുവിടുന്നവരായി കാണപ്പെടും. நம்முடைய தெய்வத்தின் நாமத்தை நாம் எப்பொழுதும் உச்சரித்துக் கொண்டே இருப்போம். So in Ephesians 5th chapter, എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 5ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ, എഫേസ്യർ 5ാം അധികാരത്തിൽ നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ from 18 to 20, the same thing St. Paul is writing. 18 മുതൽ 20 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഇതേ കാര്യം തന്നെയാകുന്നു വിവരിക്കുന്നത്. 18ஆம் வசனம் முதல் 20ஆம் வசனம் வரைக்கும் பரிசுத்த பவுல் இதே காரியத்தை தான் சொல்லுகிறார். துன்மார்க்கத்திற்கு ஏதுவான மதுபான வெறி கொள்ளாமல் ஆவியினால் நிறைந்து சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்லிக் கொண்டு உங்கள் இருதயத்தில் கர்த்தரை பாடி கீர்த்தனம் பண்ணி நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே எப்பொழுதும் எல்லாவற்றிற்காகவும் பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்திரித்து தெய்வ பயத்தோടെ ஒருவருக்கொருவர் കീഴ്പടിതിരുங்கள். ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീക ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിനെ പാടിയും കീർത്തനം ചെയ്തും
നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവവും പിതാവുമായവന് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാറ്റിനു വേണ്ടിയും സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊള്ളി. So here we read, we should preach to ourselves in psalms and hymns and spiritual songs. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവല്ലോ, ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ സംസാരിക്കണമെന്ന്. ஆவியிலே நிரம்பினவர்களாக துதியினாலும் ஞானப்பாட்டினாலும் சங்கீதத்தினாலும் நாம் நிறைந்தவர்களாக காணப்பட வேண்டும். Singing and making melody in your heart to the Lord. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിനെ പാടി കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. உங்களுடைய இருதயத்திலே கர்த்தரை பாடி நீங்கள் மகிமைப்படுத்திக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். So that from our heart that singing should come. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ പാട്ടുകൾ പുറപ്പെടണം. நம்முடைய இருதயத்திலிருந்து தான் இப்படிப்பட்ட பாட்டுகள் புறப்பட்டு வர வேண்டும். Then only that worship will be accepted by God. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ആരാധന കർത്താവ് അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ. அப்படியானால் மாத்திரமே அப்படிப்பட்ட ஆராதனைகள் தேவனால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக காணப்படும். Because God looketh our heart. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെയാകുന്നു നോക്കുന്നത്. ஏனென்றால் தேவன் நம்முடைய இருதயத்தை நோக்கி பார்க்கிறார். When he looketh our heart, that singing should be there. അവൻ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ ആ പാട്ട് അവൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കാണണം. தேவன் நம்முடைய இருதயத்தை பார்க்கும்போது பாட்டு நம்முடைய இருதயத்திலே காணப்பட வேண்டும். David says like this. ദാവീദ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്, தாவீது ராஜா இப்படியாக சொல்லுகிறார், I will bless the Lord at all times. ഞാൻ എല്ലാ കാലത്തും യഹോവയെ വാഴ്ത്തും. கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்திரிப்பேன். His praise shall continually be in my mouth. അവന്റെ സ്തുതി എപ്പോഴും എന്റെ വായിൽ ഇരിക്കും. அவருடைய துதி எப்போதும் என் வாயிலே காணப்படும். Yes, let us always exalt our God, praise our God. അതെ, എപ്പോഴും നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് ഉയർത്താം, നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം. எப்பொழுதும் நாம் நம்முடைய தெய்வத்தை உயர்த்தி துதித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். What is another characteristic of the temple of God? ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന്റെ മറ്റൊരു സ്വഭാവം എന്താകുന്നു? தேவனுடைய ஆலயத்தின் மற்றொரு சுபாவம் என்ன? In 29th Psalm when we read, 29ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ 29ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം വാസിക്കുമ്പോൾ in second verse what it is written, രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ എന്താകുന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? இரண்டாம் வசனத்தில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? give unto the Lord the glory due unto his name. യഹോവയ്ക്ക് അവന്റെ നാമത്തിന് തക്ക മഹത്വം കൊടുപ്പീൻ. தேவனுக்கு அவருடைய நாமத்துக்கு ஏற்ற மகிமையை நீங்கள் செலுத்துங்கள். Worship the Lord in the beauty of holiness. വിശുദ്ധ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പീൻ. பரிசுத்த அலங்காரத்தோடு தேவனை தொழுது கொள்ளுங்கள். So we should worship God in the beauty of holiness. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ വിശുദ്ധ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തോടുകൂടി ആരാധിക്കണം. நம்முடைய தேவனை பரிசுத்த அலங்காரத்தோடு ஆராதிக்க வேண்டும். That holiness should be seen in our lives. ആ വിശുദ്ധി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെടണം. அந்த பரிசுத்தம் நம்முடைய ஜீவியத்திலே காணப்பட வேண்டும். Then we can make known our God. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് പ്രസിദ്ധനാക്കി തീർക്കുവാൻ കഴിയും. அப்படியானால் நம்முடைய தெய்வத்தை நாம் மிகவும் பிரசித்தப்படுத்தக்கூடியவர்களாக காணப்படுவோம். When we read about Elisha, എലീശയെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുമ്പോൾ எலிசாவை குறித்து நாம் வாசிக்கும்போது he used to visit the Shunammite's house often. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശൂന്യംകാരിയുടെ ഭവനം സന്ദർശിക്കാൻ അവൻ പതിവായിരുന്നു. சூனியமியாளின் வீட்டுக்கு அடிக்கடி அவர் போகக்கூடியவராக இருந்தார். At that time, what the Shunammite is testifying about this Elisha, അപ്പോൾ ഈ എലീശയെ കുറിച്ച് ആ ശൂന്യംകാരി എന്താകുന്നു സാക്ഷിയായി പറയുന്നത്? எலிசாவை குறித்து சூனியமியாள் என்ன சாட்சி சொல்லுகிறார்? oh, this is a holy man of God. ഇത് വിശുദ്ധനായ ഒരു ദൈവപുരുഷൻ എന്ന് അവൾ പറയുന്നു. இவர் ஒரு பரிசுத்த புருஷன் என்று சாட்சி சொல்லுகிறார். He is the holy man of God. അവൻ ഇയാൾ വിശുദ്ധനായ ഒരു ദൈവപുരുഷൻ എന്ന് അവൾ പറയുകയാകും. பரிசுத்தமுள்ள ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் என்று அவள் சாட்சி சொல்லுகிறார். So she could see the holiness in that man. ആ അവനിലുള്ള വിശുദ്ധിയെ അവൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. அவருக்குள் இருந்ததான பரிசுத்தத்தை அவளால் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. Therefore she is saying holy man of God. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാകുന്നു അവൾ പറയുന്നത് വിശുദ്ധനായ ഒരു ദൈവപുരുഷൻ. இவர் தேவனுடைய பரிசுத்தவான் என்று சொல்லி அவள் சாட்சி கொடுக்கக்கூடியவளாக இருந்தார். Also she is saying he is a man of God. മാത്രമല്ല ദൈവപുരുഷൻ എന്നുകൂടി അവൾ പറയുന്നു. இவர் தேவனுடைய மனுஷன் என்று சாட்சி சொன்னார். She was able to see God in him. അവൾക്ക് അവനിൽ ദൈവത്തെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. அவருக்குள்ளே தேவனை அவள் காணக்கூடியதாக இருந்தது. She is not saying he is a Jew. അവൻ ഒരു യഹൂദൻ എന്നല്ല അവനെ കുറിച്ച് അവൾ പറയുന്നത്. அவர் ஒரு யூதன்
என்று அவள் சொல்லவில்லை. She is not saying he speaks Hebrew language. എബ്രായ ഭാഷ അവൻ സംസാരിക്കുന്നു എന്നും അല്ല അവൾ പറയുന്നത്. அவர் எபிரேய பாஷையை பேசக்கூடியவராக இருந்தார் என்று சொல்லவில்லை. She is not telling anything about his caste or family. അവന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചോ പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ചോ ജാതിയെ കുറിച്ചോ ഒന്നുമല്ല അവൾ പറയുന്നത്. அவருடைய குடும்பத்தை குறித்தோ ஜாதியை குறித்தோ பாஷையை குறித்தோ அவள் சொல்லவில்லை. But she is saying he is a holy man of God. എന്നാൽ അവൾ ഇങ്ങനെയാകുന്നു പറയുന്നത് അവൻ വിശുദ്ധനായ ഒരു ദൈവപുരുഷനാകുന്നു அவர் എന്ന്. தேவனுடைய பரிசுத்தவான் என்று சொன்னார். So and that we read in 2 Kings 4:9. അത് നമുക്ക് രാജാക്കന്മാർ രണ്ടാം പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 9-ാം വാക്യത്തിൽ വായിപ്പാൻ കഴിയുന്നു. 2 രാജാക്കൾ 4-ാം അധികാരം 9-ാം വചനത്തിൽ ഇதை കുറിച്ച് വാസിக்கிறோം. She was able to see holiness and God in him. അവൾക്ക് അവനിൽ വിശുദ്ധിയെയും ദൈവത്തെയും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. அவருக்குள்ளே ஒரு பரிசுத்தத்தையும் தேவனையும் அவள் காணக்கூடியவராக இருந்தார். Elisha made known God. എലീശ ദൈവത്തെ പ്രസിദ്ധനാക്കി. எலிசா தேவனை பிரசித்தப்படுத்தக்கூடியவராக காணப்பட்டார். In the same way, when others see our lives, the same testimony they should be able to give. ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ കാണുമ്പോൾ നമ്മെക്കുറിച്ചും ഇങ്ങനെയുള്ള സാക്ഷി പറയാൻ ഇടയാകണം. ഇതേപോല നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മറ്റുള്ളവർ பார்க்கும்போது நம்மை குறித்து இப்படிப்பட்ட சாட்சியுடைய சொல்லக்கூடியவர்களாக காணப்பட வேண்டும். Praise be to God. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. So God should be well known in our family. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും ദൈവം പ്രസിദ്ധനായി കാണപ്പെടണം. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും ദൈവം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവരാக കാണപ്പെட வேண்டும். In our family, the worship of God should take place. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവിക ആരാധന നിത്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ദൈവനെ ആരാധിപ്പത് നിത്യവും നടന്നു കൊണ്ടിരിക്ക வேண்டும். Our house should be the tabernacle of righteous. നമ്മുടെ ഭവനമൊക്കെ നീതിമാന്മാരുടെ കൂടാരം പോലെ ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ വീട് നീതിമാന്களின் കൂടാരமாக കാണപ്പെட வேண்டும். The voice of rejoicing and salvation is there in the tabernacle of the righteous. നീതിമാന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ ജയഘോഷവും രക്ഷയുടെ ഘോഷവും കാണപ്പെടുന്നുവല്ലോ. நீதிமான்களின் கூடாரங்களில் இரட்சிப்பின் ஜெயத்துணி எப்பொழுதும் முழங்கிக்கொண்டே இருக்கும். Yes, in our family, praises, singing, prayer always should be ascending from our family. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും സ്തുതിയും സ്തോത്രങ്ങളും കീർത്തനങ്ങളും ഉയരുന്നതായിരിക്കണം. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലിരുന്നും നമ്മുടെ വീടുകളിലിരുന്നും எப்பொழுதும் സ്തുതിയും സ്തോത്രവും പാട്ടും കേട്ടുകൊണ്ടേ இருக்க வேண்டும். Not only that, എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇത് മാത്രമല്ല, when we read in 78th Psalm, 78-ാം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ 78-ാം സങ്കീർത്തനത്തെ നാം വാസിക്കുമ്പോൾ there we can read one more thing we should do to make God known in our family. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവത്തെ പ്രസിദ്ധനാക്കേണ്ടതിന് നാം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം കൂടെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ദൈവനെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനാக இன்னொரு കാര്യം കൂടെ നാം ചെയ്യ வேண்டும். Read the 4th verse. അതിന്റെ 4-ാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. 4-ാം വചനത്തെ നാം വാസിப்போம். பின்வரும் சந்ததியான பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் அவைகளை மறைக்காமல் கர்த்தரின் துதிகளையும் அவருடைய பலத்தையும் அவர் செய்கிற அவருடைய அதிசயங்களையும் விவரிப்போம். നാം അവരുടെ മക്കളോട് അവയെ മറച്ചു വെക്കാതെ വരുവാനുള്ള തലമുറയോട് യഹോവയുടെ സ്തുതിയും ബലവും അവൻ ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളും വിവരിച്ചു പറയും. So what we read here, എന്താണ് നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നത്? இங்கே நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? we will not hide them from their children, doing to the generation to come the praises of the Lord and his strength and his wonderful works that he hath done. നാം അവരുടെ മക്കളോട് അവയെ മറച്ചു വെക്കാതെ വരുവാനുള്ള തലമുറയോട് യഹോവയുടെ സ്തുതിയും ബലവും അവൻ ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളും വിവരിച്ചു പറയും. வரக்கூடியதான சந்ததிக்கு நாம் இவைகளை மறைக்காமல் தேவனுடைய துதியும் வல்லமையும் நாம் அவருக்கு அறிவிக்கக்கூடியவர்களாக காணப்பட வேண்டும். So how many of us are sharing with our children all the great things which God did in our lives? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അത്ഭുതമേറിയ വീര്യ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മക്കളോട് സന്തതികളോട് എത്ര പേരാകുന്നു വിവരിച്ചു പറയുന്നത്? நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவன் நமக்கு செய்ததான அற்புதமான கிரியைகளை குறித்து யாரெல்லாம் அவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக காணப்படுகிறோம். How many of us are sharing how God saved us? നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ എങ്ങനെ രക്ഷിച്ചു എന്നത് നമ്മുടെ സന്തതികളോട് എത്ര പേരാകുന്നു പങ്കുവെക്കുന്നത്? தேவன் நம்மை எப்படி ரட்சித்தார் என்பதை
சந்ததியோடு யாரெல்லாம் பகிர்ந்து கொள்கிறோம்? How many of us are sharing with our children how God healed us in various sicknesses? വിവിധ രോഗങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ എങ്ങനെ സൗഖ്യമാക്കി എന്ന വിവരങ്ങൾ, பலவிதமான வியாதிகள் வந்தபோது தேவன் எப்படி சுகமாக்கினார் என்பதை யார் குடும்பங்களிலே பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக How காணப்படுகிறீர்கள்? many of us are sharing with our children how God met our needs when we prayed unto God? നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് നാം പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നമ്മുടെ ദൈവം എങ്ങനെ നിറവേറ്റി തന്നു എന്ന് നമ്മുടെ മക്കളോട് എത്ര പേർ പങ്കുവെക്കുന്നു? நாம் தெய்வத்தை நோக்கி ஜெபித்த போது நம்முடைய தேவைகளை எல்லாம் எப்படி சந்தித்தார் என்று பிள்ளைகளோடு பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக நாம் காணப்படுகிறோமா? So we should share with our children the wonderful works of God. ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് നാം പങ്കുവെക്കണം. தேவனுடைய அற்புதமான கிரியைகளை குறித்து நாம் பிள்ளைகளோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். We should make known our God in our family. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നാം പ്രസിദ്ധനാക്കണം. நம்முடைய குடும்பத்திலே நாம் நம்முடைய தெய்வத்தை பிரசித்தப்படுத்துவர்களாக காணப்பட வேண்டும். Not only that, എന്ന് മാത്രമല്ല, அது மாத்திரமல்ல, they should see we are going bending our knees before God in the time of each and every need. ഓരോ ആവശ്യത്തിന്റെ മുഖത്തും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നാം നമ്മുടെ മുട്ടുകളെ നാം മടക്കുന്നത് നമ്മുടെ സന്തതി അത് കാണണം. நம்முடைய ஒவ்வொரு தேவைகளுக்கு முன்பாகவும் நாம் தேவனுக்கு முன்பாக நம்முடைய முழங்கால்களை முடக்குகிறோம் என்பதை நம்முடைய சந்ததி காண வேண்டும். So then only they also will understand about this God. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്കും ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. அப்பொழுது மாத்திரமே இப்படிப்பட்ட தெய்வத்தை குறித்து அவர்களும் விளங்கிக் கொள்ள முடியும். In that Psalm 60 verse what we read, അതേ സങ്കീർത്തനം 6-ാം വാക്യത്തിൽ നാം എന്താകുന്നു വായിക്കുന്നത്? அதே சங்கீதம் 6-ஆம் வசனத்தில் நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children. വരുവാനുള്ള തലമുറ, ജനിപ്പാനിരിക്കുന്ന മക്കൾ തന്നെ അവയെ ഗ്രഹിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് തങ്ങളുടെ മക്കളോട് അറിയിക്കേണ്ടതിന്, வரக்கூடியதான சந்ததி தனக்கு திரும்பி வரக்கூடியதான சந்ததிக்கு தம்முடைய கிரியைகளை அறிவிக்க வேண்டும். So this in that way, from generation to generation, our God should be known. ഇങ്ങനെ തലമുറയായി നമ്മുടെ ദൈവം അവരുടെ മധ്യേ പ്രസിദ്ധനാകണം. இப்படியாக தலைமுறையாக நம்முடைய தேவன் அவர்கள் மத்தியிலே பிரசித்தப்படுத்தப்பட்டவராக காணப்படும். So let us examine our lives whether we are making known our God in our family. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നാം പ്രസിദ്ധനാക്കുന്നുവോ? நம்முடைய குடும்பங்களிலே நம்முடைய தெய்வத்தை நாம் பிரசித்தப்படுத்துகிறோமா என்பதை நாம் சோதித்து பார்ப்போமாக. Also our God should be well known in our church. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സഭയിലും നമ്മുടെ ദൈവം പ്രസിദ്ധനായിരിക്കണം. நம்முடைய சபையிலும் நம்முடைய தேவன் பிரசித்தப்படுத்தப்பட்டவராக காணப்பட வேண்டும். In the church of God, worship always take place. ദൈവസഭയിൽ ദൈവിക ആരാധന എപ്പോഴും നടക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ. தேவ சபையிலே தேவனுடைய ஆராதனை எப்பொழுதும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. So prayer is there, preaching the word of God is there, spirit filling is there. പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ ഉണ്ട്, ആത്മനിറവിന്റെ അനുഭവം ഇതൊക്കെയും അവിടെ ഉണ്ട്. ஜெபம் உண்டு, வேதத்தை அறிவிக்கிற காரியம் உண்டு, அபிஷேகத்தினால் நிரப்பப்படுகிற காரியம் உண்டு. What David says, എന്താകുന്നു ദാവീദ് പറയുന്നത്? தாவீது என்ன சொல்லுகிறார்? the 66th Psalm, 66-ാം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ 66-ஆம் சங்கீதத்தில் read the 16th verse. അതിന്റെ 16-ാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. 16-ஆம் வசனம் வாசிப்போமாக. தேவனுக்கு பயந்தவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் வந்து கேளுங்கள், அவர் என் ஆத்துமாவுக்கு செய்ததை சொல்லுவேன். സകല ഭക്തന്മാരുമായുള്ളവരെ വന്ന് കേൾപ്പിൻ, അവൻ എന്റെ പ്രാണന് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഞാൻ വിവരിക്കാം. Come and hear, all ye that fear God, and I will declare what he had done for my soul. സകല ഭക്തന്മാരുമായുള്ളവരെ വന്ന് കേൾപ്പീൻ, അവൻ എന്റെ പ്രാണന് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഞാൻ വിവരിക്കാം. தேவ பக்தியுள்ளவர்களே, நீங்கள் வந்து என்னிடத்தில் கேளுங்கள், அவர் என்னுடைய ஆத்துமாவுக்கு செய்ததை நான் சொல்லுவேன். Yes, how many of us testify about God's goodness in the church of God? ദൈവസഭയിൽ എത്ര പേരാകുന്നു ദൈവം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നന്മകളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത്? தேவனுடைய சபையிலே எத்தனை பேர் தேவன் தனக்கு செய்ததான நன்மைகளை சாட்சியாக கூறக்கூடியதாக இருக்கிறது? How many of us are making our God known in the church of God? ദൈവസഭയിൽ നമ്മൾ എത്ര പേരാകുന്നു നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പ്രസിദ്ധനാക്കുന്നത്? தேவனுடைய சபையிலே எத்தனை பேர் தேவனை பிரசித்தப்படுத்தக்கூடியவர்களாக காணப்படுகிறோம்? Not only that, എന്ന് മാത്രമല്ല, அது மாத்திரமல்ல, everything that we do in the church of God, ദൈവസഭയിൽ നാം ചെയ്തതൊക്കെയും தேவனுடைய சபையிலே நாம் செய்கிற
ஒவ்வொரு காரியமும் we should do it for the glory of God. അത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി നാം ചെയ്യണം. அது தேவனுடைய நாமத்தின் மகிமைக்கு ஏதுவாகவே காணப்பட வேண்டும். With that motive we should do everything. ആ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ നാം സകല പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യണം. அப்படிப்பட்டதான ஒரு காரியத்தோடு எல்லா காரியங்களையும் நாம் செய்ய வேண்டும். Lord, through I am doing this thing, through this, not my name, God's name should be glorified. കർത്താവേ, ഞാൻ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുവല്ലോ, എങ്കിലും ഈ പ്രവൃത്തി മുഖാന്തരം എന്റെ പേരോ നാമമോ അല്ല, നിന്റെ നാമം തന്നെ മഹിമപ്പെടണം. நான் செய்கிற இந்த கிரியின் மூலமாக என்னுடைய பேர் அல்ல, நம்முடைய நாமம் மாத்திரமே மகிமைப்பட வேண்டும். By doing each ministry, the name of God should be glorified. ഓരോ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് മുഖാന്തരമായി ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടണം. ஒவ்வொரு ஊழியத்தின் மூலமாகவும் தேவனுடைய நாமம் மாத்திரமே மகிமைப்பட வேண்டும். For that what we should do? അതിനുവേണ്ടി നാം എന്ത് ചെയ്യണം? அதற்காக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? Every ministry we should do by receiving anointing and grace from God. ഓരോ ശുശ്രൂഷയും നാം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അഭിഷേകവും കൃപയും പ്രാപിക്കണം. ஒவ்வொரு ஊழியம் செய்யும் முன்பாக தேவனிடத்திலிருந்து அபிஷேகத்தையும் கிருபையும் நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். And through that anointing and grace we should do that ministry. ആ അഭിഷേകത്തിലൂടെ ആ കൃപയിലൂടെ വേണം ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ. அபிஷேகத்தின் மூலமாக கிருபையின் மூலமாக அந்த ஊழியங்களை நாம் செய்ய வேண்டும். Then only God can be glorified through our ministry. എങ്കിൽ മാത്രമേ നാം ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ മുഖാന്തരം ദൈവം മഹത്വപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. அப்படியானால் மாத்திரமே நாம் செய்கிற ஊழியத்தின் மூலமாக தேவன் மகிமைப்படுவார். When we read in Matthew's gospel, നാം മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ, மத்தேயு எழுதினதான அந்த சுவிசேஷத்தில் நாம் கடந்து வரும்போது, in the 5th chapter, 5-ാം അധ്യായത്തിൽ 5-ാം அதிகாரம் 16th verse, what Jesus said, 16-ാം വാക്യത്തിൽ യേശു എന്താകുന്നു പറഞ്ഞത്? 14-ാം വചനത്തിൽ യേശു என்ன சொல்லி இருக்கிறார்? Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. അങ്ങനെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ട് സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ. மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு பிதாவாகிய தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படியாக அந்த வெளிச்சம் அவர்கள் மத்தியிலே பிரகாசிக்க கடவுது. So here who is doing that good works? ആരാകുന്നു ഈ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യുന്നത്? யார் இங்கே நற்கிரியைகளை செய்கிறார்கள்? The children of God, they are doing the good works. ദൈവമക്കളാകുന്നുവല്ലോ ഈ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த நற்கிரியைகளை செய்கிறார்கள். Whose name should be glorified? എന്നാൽ ആരുടെ നാമമാകുന്നു മഹത്വപ്പെടേണ്ടത്? யாருடைய நாமம் மகிமைப்பட வேண்டும்? The name of the Father which is in heaven should be glorified. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ നാമമാകുന്നു മഹത്വപ്പെടേണ്ടത്. பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவின் நாமமே மகிமைப்பட வேண்டும். So we all should do everything with that motive. അതുകൊണ്ട് ആ ഉദ്ദേശത്തോട് ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെ നാം എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യണം. அப்படிப்பட்ட நோக்கத்தோடு தான் நாம் எல்லா கிரியைகளையும் செய்ய வேண்டும். We the servants of God should have that motive. കർത്തൃ വേലക്കാരായ ഞങ്ങൾക്കും അതേ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. தேவனுடைய ஊழியக்காரராகிய எங்களுக்கும் அதே நோக்கம் காணப்பட வேண்டும். You believers who do the ministry should have the same motive. ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസികൾക്കും അതേ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഉണ്ടാകണം. ஊழியம் செய்கிறதான விசுவாசிகளுக்கும் அதே நோக்கம் காணப்பட வேண்டும். I may take praising on prayer. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ സ്തോത്ര ആരാധനയായിരിക്കും നടത്തുന്നത്, പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കാം നടത്തുന്നത്. சில நேரம் ஸ்தோத்திரமோ ஜெபமோ நடத்தக்கூடியவர்களாக காணப்படலாம். But through that I should glorify God's name. എന്നാൽ അത് മുഖാന്തരമായി ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. அதன் மூலமாக தேவனுடைய நாமத்தை மாத்திரமே நான் மகிமைப்படுத்த வேண்டும். I should not lead it according to my own will. എന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അതിനെ ഞാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകരുത്. என் சொந்த இஷ்டத்தின் பிரகாரமாக நான் அதை நடத்தக்கூடாது. According to the leading of the Holy Spirit, when I do, then I am making God well known. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നടത്തിപ്പോട് ഞാൻ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെയാകുന്നു ഞാൻ പ്രസിദ്ധനാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെയാകുന്നു ഞാൻ പ്രസിദ്ധനാക്കുന്നത്. பரிசுத்தாவின் நடத்திப்போடு அந்த காரியத்தை நான் செய்யும்போது தேவனுடைய நாமத்தை தான் நான் பிரசித்தப்படுத்துகிறேன். How Paul was preaching. എങ്ങനെയായിരുന്നു പൗലോസ് പ്രസംഗിക്കുന്നത്? எப்படியாக பரிசுத்த பவுல் பிரசங்கம் பண்ணினார்? 1 Corinthians 2nd chapter. കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ, 1 കൊരിന്ത്യർ 2-ാം அதிகாரத்தில் நாம் கடந்து வரும்போது 4th and 5th verse he is saying, 4-ഉം 5-ഉം വാക്യത്തിൽ താൻ ഇപ്രകാരമാകുന്നു പറയുന്നത്. 4-ാം വചനം 5-ാം വചനത്തിൽ இப்படியாக அவர் சொல்லுகிறார். and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. എന്റെ പ്രസംഗവും എന്റെ വചനവും ജ്ഞാനത്തിന്റെ വശീകരണ വാക്കുകളാൽ അല്ല ഉണ്ടായത്. என்னுடைய பேச்சும் என்னுடைய பிரசங்கமும் மனுஷனுடைய
ஞானத்துக்கு ஏற்ற நயவசனிப்புடையதாக காணப்படக்கூடாது. but in demonstration of the Spirit and of power. എന്നാൽ ആത്മാവിന്റെയും ശക്തിയുടെയും പ്രദർശനത്താൽ അത്രേ அது ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் நிரப்பப்பட்டதாக காணப்பட வேண்டும். So his preaching was filled with the anointing. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ പ്രസംഗം അഭിഷേകത്താൽ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. அவருடைய பிரசங்கம் அபிஷேகத்தினால் நிரப்பப்பட்ட பிரசங்கமாக காணப்பட்டது. He didn't use any words to entice man. മനുഷ്യനെ വശീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വശീകരണ വാക്കുകളൊന്നും അവൻ ഉപയോഗിച്ചില്ല. மனுஷனுடைய நயவசனிப்புக்குரிய எந்த வார்த்தையுமே அவர் பேசவில்லை. But he spoke in the anointing of the Holy Spirit. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ നിറഞ്ഞ് അവൻ പ്രസംഗിച്ചു. ஆனால் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தினால் நிறைந்தவராய் அவர் பிரசங்கம் பண்ணினார். Therefore what happened? അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അതിനാலே என்ன സംഭവിച്ചது? In the 5th verse it is written, 5-ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു, 5-ാം വചനത്തിൽ இப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது, that your faith should not stand in the wisdom of men but in the power of God. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് മനുഷ്യരുടെ ജ്ഞാനമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ തന്നെ ആധാരമാകി വരേണ്ടതിന്. உங்களுடைய விசுவாசம் மனுஷனுடைய ஞானத்தில் அல்ல தேவ பலத்திலே நிலைநிற்கும்படியாக. So when one preached with the anointing, ഒരുവൻ അഭിഷേകത്തോടു കൂടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ, ஒருவர் அபிஷேகத்தோடு பிரசங்கம் பண்ணும்போது, then the people who hear, they will trust in the power of God. കേൾക്കുന്ന ജനങ്ങളൊക്കെയും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ അപ്പോൾ ആശ്രയിക്കും. கேட்கிற ஜனங்கள் தேவனுடைய வல்லமையிலே அவர்கள் நம்பிக்கை வைப்பார்கள். In that way God's name shall be made famous. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം പ്രസിദ്ധമായി തീരും. அப்பொழுது தேவனுடைய நாமம் பிரசித்தப்படுத்தப்பட்டதாக காணப்படும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. One revelation God gave to me. ഒരു വെളിപ്പാട് കർത്താവ് അടിയന് നൽകി. தேவன் எனக்கு ஒரு வெளிப்படுத்தலை தந்தார். So the success of your ministry is not singing or preaching well. നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലവണ്ണം പാട്ട് പാടുകയോ പ്രസംഗിക്കുകയോ എന്നതല്ല. சுவிசேஷத்தின் ஜெயமானது நன்றாக பிரசங்கம் பண்ணுவதும் பாட்டு பாடுவதனால் மாத்திரமல்ல. It is all included there. അതൊക്കെയും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സത്യം തന്നെ. அவைகளெல்லாம் அவைகளோடு உட்பட்டிருக்கிறது என்பது சத்தியம்தான். But a servant of God should lead people to the presence of God. എന്നാൽ ഒരു കർത്തൃ വേലക്കാരൻ ജനങ്ങളെയൊക്കെയും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നടത്തണം. ஒரு தேவனுடைய ஊழியக்காரன் தேவ ஜனங்களை தேவ சமூகத்துக்கு நேராக நடத்த வேண்டும். Then only his ministry is successful. എങ്കിൽ മാത്രമേ തന്റെ ശുശ്രൂഷ ജയമായി കണക്കാക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. அப்பொழுது மாத்திரமே அவருடைய ஊழியம் ஜெயமாக கணக்கிடப்படும். So in that way God shall be made famous in the church of God. അങ്ങനെ ദൈവസഭയിൽ ദൈവം പ്രസിദ്ധനായി തീരും. இப்படியாக தேவன் தேவனுடைய சபையிலே பிரசித்தப்படுத்துவராக காணப்படுகிறார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. We may ask what we receive when we make God famous. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചേക്കാം, ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നു? தேவனை பிரசித்தப்படுத்துவதன் மூலமாக எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் என்று நீங்கள் கேட்கலாம். Or else what happens when we make God famous? അല്ലായെങ്കിൽ ദൈവത്തെ പ്രസിദ്ധനാക്കുമ്പോൾ എന്താകുന്നു സംഭവിക്കുന്നത്? தேவனை பிரசித்தப்படுத்தும்போது என்ன சம்பவிக்கிறது? So we read about King Solomon. നാം സലോമോൻ രാജാവിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുവല്ലോ. சாலமோன் ராஜாவை குறித்து நாம் வாசிக்கும்போது, he was the wisest man ever lived on the face of the earth. ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനിയായിരുന്നുവല്ലോ താൻ. பூமியிலே ஜீவித்த மிகவும் ஞானியான மனுஷனாக அவர் இருந்தார். When we read in 1 Kings, നാം രാജാക്കന്മാർ 1-ാം പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ, 1-ஆம் ராஜாக்களிலே நாம் கடந்து வரும்போது, 4th chapter, 4-ാം അധ്യായം 4-ஆம் அதிகாரம், in the 31st verse, 31-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ, 31-ஆம் வசனத்தில், அவன் இஸ்ரவேலாகிய ஏத்தானிலும் ஏமான் கல்கோல் தர்கா என்னும் மாகோலின் குமாரரிலும் மற்ற எல்லா மனுஷரும் ஞானவானாய் இருந்தான். சுற்றிலும் இருந்த சகல ஜாதிகளிலும் அவன் கீர்த்தி பிரபலமாய் இருந்தது. സകല മനുഷ്യരെക്കാളും എസ്രാഖ്യനായ ഏതാൻ, മഹേരന്റെ പുത്രന്മാരായ ഹേമാൻ, കൽക്കോൽ, ദർദ എന്നിവരെക്കാളും അവൻ ജ്ഞാനിയായിരുന്നു. അവന്റെ കീർത്തി ചുറ്റുമുള്ള സകല ജാതികളിലും പരന്നു. is written his fame was in all nations round about. ഇങ്ങനെയല്ലോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അവന്റെ കീർത്തി ചുറ്റുമുള്ള സകല ജാതികളിലും പരന്നു.
அவருடைய கீர்த்தி சுற்றிலுமுள்ள எல்லா நாடுகளிலும் பரவி இருந்தது. Therefore, what happened? അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? அதனாலே என்ன சம்பவித்தது? In the 34th verse when we read, 34 വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ 34 വചനത്തിൽ നാം വാസിക്കുമ്പോൾ, there came of all people to hear the wisdom of Solomon from all kings of the earth which had heard of his wisdom. സൊലൊമോന്റെ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി കേട്ട സകല ഭൂപാലകന്മാരുടെയും അടുക്കൽ നിന്ന് നാനാ ജാതിക്കാരായ പലരും അവന്റെ ജ്ഞാനം കേൾപ്പാൻ വന്നു. பூமியிலுள்ள அவருடைய ஞானத்தை கேட்ட அநேகர் அவரிடத்தில் கடந்து வந்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. When we also make God famous, നാം നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പ്രസിദ്ധനാക്കുമ്പോൾ, நாம் நம்முடைய தெய்வத்தை பிரசிദ്ധப்படுத்தும்போது, many will come to us in order to know that God. ആ ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം അനേകർ നമ്മുടെ അടുക്കലും കടന്നു വരും. அந்த தெய்வத்தை அறியும்படியாக அநேகர் நம்மிடத்திலும் கடந்து வருவார்கள். Oh, tell us about the love of God. ഞങ്ങളോടും ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിവരിക്കണമേ. எங்களோடு தேவனுடைய அன்பை குறித்து நீங்கள் விவரித்து சொல்லுங்கள். Tell us about the power of God. ദൈവശക്തിയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിവരിച്ച് പറയണമേ. தேவனுடைய வல்லமையை குறித்து எங்களுக்கு விவரித்து சொல்லுங்கள். Tell us about what God can do for us. ദൈവത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണമേ. தேவன் எங்களுக்கு என்னவெல்லாம் செய்ய முடியும் என்பதை சொல்லி தாருங்கள். Likewise, we can attract people towards us and lead them towards God. ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ആകർഷിച്ച് ദൈവത്തിലേക്ക് നടത്തുവാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധിക്കും. இப்படி ஜனங்களை தெய்வத்துக்கு நேராக நாம் நடத்தக்கூடியவர்களாக காணப்படுவோம். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். So when we make God famous, നാം നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പ്രസിദ്ധനാക്കുമ്പോൾ, நாம் நம்முடைய தெய்வத்தை பிரபலமாக்கும்போது, we become the fragrance of Jesus. നാം യേശുവിന്റെ സുഗന്ധം ആയി മാറുന്നു. நாம் இயேசுவுக்கு நற்கந்தங்களாக மாறுகிறோம். In St. Paul says in 2 Corinthians 2nd chapter, വിശുദ്ധ പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം 2ാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്, 2 കൊരിന്ത്യർ 2ാം அதிகாரத்தில் பரிசுத்த பவுல் இப்படியாக சொல்லுகிறார். 15th verse, for we are unto God a sweet savor of Christ in them that are saved and in them that perish. 15ാം വാക്യത്തിൽ താൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഇടയിലും നശിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ക്രിസ്തുവിന്റെ സൗരഭ്യ വാസനയാകുന്നു. 15ാം വചനത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുகிறவர்கள் மத்தியிலும் நாங்கள் தேவனுக்கு சுகந்த வாசனையாக காணப்படுகிறோம். Oh yes, we should give the sweet fragrance of Jesus to others. അതേ യേശുവിന്റെ സൗരഭ്യ വാസന മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നവരായി നാം കാണപ്പെടണം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നற்கந்தமான சுகந்த வாசனையை நாம் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியவர்களாக காணப்பட வேண்டும். God is well known in Judah. യഹൂദയിൽ ദൈവം പ്രസിദ്ധനാകുന്നു. யூதாவிலே தேவன் மிகவும் பிரபலமாக இருக்கிறார். His name is great in Israel. ഇസ്രായേലിലും അവന്റെ നാമം വലിയത് തന്നെ. இஸ்ரவேலிலே அவருடைய நாமம் மிகவும் உயர்த்தப்பட்டதாக காணப்படுகிறது. So when we see the scriptures, നാം തിരുവെഴുത്തുകളെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, வேத வசனத்தை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது, some people they made God famous. ചില ജനങ്ങളൊക്കെയും ദൈവത്തെ പ്രസിദ്ധനാക്കി. சில ஜனங்கள் தேவனை பிரபலப்படுத்தக்கூடியவர்களாக காணப்பட்டார்கள். So what they have done in order to make God famous? അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രസിദ്ധനാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർ എന്ത് പ്രവൃത്തിയാകുന്നു ചെയ്തത്? தேவனை பிரசிദ്ധப்படுத்தும்படியாக அவர்கள் என்ன கிரியைகளை செய்தார்கள்? When we come to the book of Daniel, ദാനിയേൽ പ്രവാചക പുസ്തകത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ, தானியேல் പുസ്തകത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ, in the 3rd chapter, 3ാം അധ്യായത്തിൽ 3ാം അധികാരത്തിൽ in 28 and 29th verse when we read, 28-29 വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ, 28-29 വചനത്തിൽ വാസിക്കുമ്പോൾ, there we see the decree that King Nebuchadnezzar is giving. അവിടെ രാജാവായ നെബൂഖദ്നേസർ കൽപ്പിക്കുന്ന കൽപ്പന നാം അവിടെ കാണുന്നുവല്ലോ. രാജാവാകിയ നെബൂഖദ്നേസർ சொல்லுகிறதான கட்டளையை நாம் காண்கிறோம். So all people of all languages, all provinces, no one should speak a word against the God of Shadrach, Meshach and Abednego. ശദ്രക്, മേശക്, അബേദ്നെഗോവിന്റെ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി ഏത് ജാതിക്കാരിലും വംശക്കാരിലും ഭാഷക്കാരിലും ആയിരുന്നവനായിരുന്നാലും ഒരു വാക്ക് പോലും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നായിരുന്നു ആ കൽപ്പന. ஷத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ என்பவருடைய தெய்வத்துக்கு முன்பாக
எந்த ஜாதியானாலும் எந்த தேசத்தானாலும் ஒரு வார்த்தையும் விரோதமாக பேசக்கூடாது என்று கட்டளை பிறப்பிக்கிறார். Because there is no other God who can deliver in this sort. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇങ്ങനെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിവുള്ള മറ്റൊരു ദൈവവും ഇല്ല. இப்படி ரட்சிக்கக்கூடிய விடுதலையாக்கக்கூடிய தேவன் யாருமே இல்லை. That 120 province or 127 provinces, everywhere the name of God was made famous. അങ്ങനെ ആ 127 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ നാമം പ്രസിദ്ധമാക്കി. 127 தேசங்களிலும் தேவனுடைய நாமம் பிரசித்தப்படுத்தப்பட்டது. So what Shadrach, Meshach, Abednego have done? എന്താകുന്നു ശദ്രക് മേശക് അബേദ്നെഗോ ചെയ്തത്? ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்ன செய்தார்கள்? They refused to bow down before the golden image which Nebuchadnezzar has made. നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവ് ഉണ്ടാക്കിയ സ്വർണ്ണ ബിംബത്തെ നമസ്കരിപ്പാൻ അവർ വിസമ്മതിച്ചു. நேபுகாத்நேச்சார் உண்டாக்கினதான அந்த பொற்சிலையை நமஸ்கரிக்கும்படியாக அவர்கள் தள்ளி போட்டார்கள். So they were zealous for the law of God. ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി തീഷ്ണതയുള്ളവരായി അവർ നിലകൊണ്ടു. தேவனுடைய கற்பனைக்காக அவர்கள் மிகவும் வைராக்கியமுடையவர்களாக காணப்பட்டார்கள். So they have been given that law that you should not bow down before any image other than your God. ഇങ്ങനെ ഒരു കൽപ്പനയാകുന്നു അവർക്ക് നേരായി ഉണ്ടായത്. ഒരു ദൈവത്തെയും ആരാധിക്കരുത്, സ്വർണ്ണ ബിംബത്തെ അല്ലാതെ ഒരു ദൈവത്തെയും ആരാധിക്കരുത്. என்னையன்றி வேற தேவர்களை நீ நமஸ்கரிக்க கூடாது என்பது தேவனுடைய கட்டளையாக இருந்தது. So God gave them that commandment, you should not worship any god other than me. ദൈവം അവരോട് ഒരു കൽപ്പനയായി ഇങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്നെ ഒഴികെ മറ്റാരെയും നിങ്ങൾ ആരാധിക്കരുത്. என்னை அல்லாமல் வேற தேவர்களை நீங்கள் வணங்க கூடாது என்று தேவன் அவருக்கு கட்டளையிட்டிருந்தார். They were zealous for that law. ആ പ്രമാണത്തെക്കുറിച്ച് അവർ തീഷ്ണതയുള്ളവരായിരുന്നു. அவர்கள் அந்த கட்டளையை குறித்து மிகவும் வைராக்கியமுடையவர்களாக காணப்பட்டார்கள். Although they were about to be put in the fiery furnace. ആ എരിയുന്ന തീച്ചൂളയിൽ അവർ ഏറെക്കുറെ ഇടുമെന്ന് അവർ ഉറപ്പായതിനു ശേഷവും எரிகிறதான அக்கினி சூளையிலே அவர்கள் போடப்படுவார்கள் என்பது உறுதியான கட்டளையாக இருந்தாலும் But they didn't yield themselves for that to obey Nebuchadnezzar. നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവിന്റെ കൽപ്പനയെ അനുസരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവർ സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല. நேபுகாத்நேச்சார் போட்டதான அந்த கட்டளையை அவர்கள் கீழ்ப்படியும்படியாக அவர்கள் இடம் கொடுக்கவில்லை. So they were boldly saying unto Nebuchadnezzar. നെബൂഖദ്നേസറെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവർ ധൈര്യസമേതം ഇങ്ങനെയാകുന്നു പറഞ്ഞത്. நேபுகாத்நேச்சாரை நோக்கி அவர்கள் தைரியமாக இப்படி சொன்னார்கள். 16th verse, last portion, they are saying, 16 വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ അവർ ഇങ്ങനെയാകുന്നു പറയുന്നത്. 16 വചനത്തിൽ கடைசி பகுதியிலே இப்படியாக அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். They are not careful to answer thee in this matter. ഈ കാര്യത്തിൽ ഉത്തരം പറയാൻ ആവശ്യമില്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നു. இந்த காரியத்திலே பதில் சொல்ல உத்தரவு சொல்ல நாங்கள் அவசியமில்லை என்று சொல்கிறார்கள். If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളെ വിടുവിപ്പാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എന്നും അവർ പറയുകയാകുന്നു. நாங்கள் ஆராதிக்கிற தெய்வம் இந்த அக்கினி சூளையிலிருந்து எங்களை விடுவிப்பார் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். And he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods nor worship the golden image. അവൻ ഞങ്ങളെ എരിയുന്ന തീച്ചൂളയിൽ നിന്നും രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വിടുവിക്കും, അല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ രാജാവിന്റെ ദേവന്മാരെ സേവിക്കുകയില്ല, രാജാവ് നിർത്തിയ സ്വർണ്ണബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കുകയുമില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞാലും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. രാജാവിൻ Praise be to God. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. So we may also go through fiery trials. ഒരുപക്ഷേ നാം തീച്ചൂളയാകുന്ന പരീക്ഷകളിലൂടെ കടന്നുപോയേക്കാം. ஒருவேளை நாமும் கூட அக்கினி சோதனையின் வழியாக கடந்து போகலாம். Fearing that violence of fire, we should not break the commandment. തീയുടെ ആ കാഠിന്യം ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രമാണത്തെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രമാണത്തെ നാം ഉടച്ചു കളയരുത്. அக்கினி சூளையின் அந்த கொடூர தன்மையை கண்டு நாம் கட்டளையை விட்டுவிடக் கூடாது. But we should stand for the truth. എന്നാലോ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നാം നിൽക്കണം. நாம் சத்தியத்துக்காக நிற்க வேண்டும். We should stand for the word of God. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനായി നാം നിലകൊള്ളണം. தேவனுடைய வசனத்துக்காக நாம் நிற்க வேண்டும். We should stand for the commandment of God. ദൈവത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങൾക്കായി നാം നിലകൊള്ളണം. தேவனுடைய கட்டளைக்காக நாம் நிலைநிற்க வேண்டும். Then only God will be made known through our lives. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലൂടെ ദൈവം പ്രസിദ്ധനായി വരികയുള്ളൂ. அப்பொழுது மாத்திரமே நம்முடைய ஜீவியத்தின் மூலமாக தேவன் பிரசித்தப்படுத்தப்பட்டவராக மாறுவார். Because these people yielded their bodies to be burned by the fire. ഈ
മൂന്ന് പേർ തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ തീക്കായി തീച്ചൂളയിൽ വീഴുവാൻ തക്കവണ്ണം സമർപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് இந்த மூன்று பேரும் தங்களுடைய சரீரத்தை அக்கினி சூளையிலே எரிந்து போகும்படியாக தங்களை ஒப்புக் கொடுத்தாலும் so because of that God's name was made famous. അതുകൊണ്ടാകുന്നുവല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ നാമം പ്രസിദ്ധമായി തീർന്നത്. அதன் மூலமாக தேவனுடைய நாமம் மிகவும் பிரசித்தப்படுத்தப்பட்டது. So next we read about another person. മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് അടുത്തതായി നമുക്ക് വായിക്കാം. മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നാം വാസിக்கிறோம். When we read in the book of Song of Solomon, നാം ഉത്തമഗീതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഉന്നത പാട്ടിലെ നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ in the 5th chapter, 5ാം അധ്യായം 5ാം അധികാരം, read from 8 verse 8 to 10. ദയവ് ചെയ്ത് 8 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുക. 8 മുതൽ 10 വചനം വരെ വാസിப்போமாக. எருசலேம் குமாரத்திகளே, என் நேசரை கண்டீர்களானால் நான் நேசத்தால் சோகமடைந்திருக்கிறேன் என்று அவருக்கு சொல்லும்படி உங்களை ஆணையிடுகிறேன். ஸ்திரீகளுக்குள் ரூபவதியே, மற்ற நேசரை பார்க்கிலும் உன் நேசர் எதனால் விசேஷித்தவர்? நீ இப்படி எங்களை ஆணையிட, மற்ற நேசரை பார்க்கிலும் உன் நேசர் எதனால் விசேஷித்தவர்? என் நேசர் வெண்மையும் சிவப்புமானவர், 10,000 പേர்களிൽ சிறந்தவர். യെരൂശലേം പുത്രിമാരെ, നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയനെ കണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രേമപരവശയായിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവനോട് അറിയിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആണയിടുന്നു. സ്ത്രീകളിൽ അതിസുന്ദരിയായുള്ളവേ, നിന്റെ പ്രിയന് മറ്റു പ്രിയന്മാരെക്കാൾ എന്ത് വിശേഷതയുള്ളൂ? നീ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളോട് ആണയിടേണ്ടതിന് നിന്റെ പ്രിയന് മറ്റു പ്രിയന്മാരെക്കാൾ എന്ത് വിശേഷതയുള്ളൂ? എന്റെ പ്രിയൻ വെണ്മയും ചുവപ്പുമുള്ളവൻ 10,000 പേരിൽ അതിശ്രേഷ്ഠൻ തന്നെ. Here we see read the conversation between the Shunammite and the daughters of Jerusalem. യെരൂശലേം പുത്രിമാരും ശൂനേംകാരത്തിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാകുന്നുവല്ലോ നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നത്. യെരുസലേം കുമാർത്തികൾക്കും ശൂനേമിയാൾക്കും ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് அந்த സംഭാഷണை நாம் பார்க்கிறோம். When the beloved came to her house and knocked at the door, at the first instance the Shunammite didn't open. തന്റെ പ്രിയൻ തന്റെ ഭവനത്തിനരികെ വന്ന് ആ കതകിന് മുട്ടിയാറെ ഒന്നാം തവണ ഈ ശൂനേംകാരത്തി പ്രിയന് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുത്തില്ല. நேசர் அவருடைய வீட்டுக்கு வந்து கதவை தட்டிய போது இந்த சூனேமியாள் முதலாவது முறை கதவை திறந்து கொடுக்கவில்லை. She was giving many excuses. I cannot now open my door. ഇപ്പോൾ എന്റെ വാതിൽ എനിക്ക് തുറന്നു തരുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലവിധമായ ഒഴിവുകഴിവുകൾ അവൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. இப்பொழுது என் நேசருக்கு கதவை திறக்க முடியாது என்று சொல்லி பலவிதமான சாக்கு போக்குகளை சொல்லுகிறாள். Afterwards she rose up and saw, and by that time beloved was gone. എന്നാൽ പിന്നീട് അവൾ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയാറെ അപ്പോഴേക്കും തന്റെ പ്രിയൻ പോയി കളഞ്ഞിരുന്നു. அவள் எழும்பி வந்து பார்த்தபோது நேசர் அவளை அங்கே இல்லை, அவர் போய்விட்டார். Now she is searching for her beloved all in the streets. ഇപ്പോൾ വീഥികളെല്ലാം തന്റെ പ്രിയനെ അവൾ അന്വേഷിക്കുകയാകുന്നു. இப்பொழுது வீதிகளிலே தன்னுடைய நேசரை அவள் தேடுகிறாள். She asked to the watchman, have you seen my beloved? കാവൽക്കാരോട് നാം ചോദിക്കുന്നതിന്റെ പ്രിയനെ നിങ്ങൾ കണ്ടുവോ? காவல்காரரிடத்தில் என்னுடைய நேசரை நீங்கள் கண்டீர்களா என்று கேட்கிறார். But that watchman they smote her and took her away. എന്നാലോ ആ കാവൽക്കാരോ അവളെ അടിച്ചു മുറിവേൽപ്പിച്ചു, മാത്രമല്ല മൂടുപടവും നീക്കിക്കളഞ്ഞു. ஆனால் காவல்காரரோ அவளை அடித்து அவளுடைய முக்காட்டை அவளை விட்டு நீக்கிவிட்டார். But still she was not stopping seeking for her beloved. എന്നാലോ പ്രിയനെ താൻ അന്വേഷിക്കുന്ന ആ പ്രയത്നത്തിൽ നിന്ന് അവൾ പിന്തിരിഞ്ഞില്ല. நேசரை தேடுகிறதான அந்த காரியத்தை அவள் நிறுத்திவிடவில்லை. She is now asking the daughters of Jerusalem. യെരൂശലേമിലുള്ള പുത്രിമാരോട് അവൾ ചോദിക്കുകയാകുന്നു. യെരുസലേമിൻ കുമാർത്തികളിடத்தில் தன் நேசரை குறித்து அவள் கேட்கிறாள். Have you found my beloved? എന്റെ പ്രിയനെ നിങ്ങൾ കണ്ടുവോ? என்னுடைய நேசரை நீங்கள் கண்டீர்களா? But what was the response of the daughters of Jerusalem? എന്നാൽ യെരൂശലേം പുത്രിമാരുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ஆனால் യെരുസലേം കുമാർത്തിகளின் அந்த கிரியை எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது, கேள்வி எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது? What is thy beloved more than another beloved? നിന്റെ പ്രിയന് മറ്റു പ്രിയന്മാരെക്കാൾ എന്ത് വിശേഷതയുള്ളൂ? உன்னுடைய நேசர் மற்ற நேசர்களை பார்க்கிலும் எப்படி விசேஷமானவர்? What they were meaning? എന്തായിരുന്നു അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത്? அவர்கள் என்ன உத்தேசமானார்கள்? Okay, your beloved has gone. അതെ, നിന്റെ പ്രിയൻ പോയി உன்னுடைய நேசர் போய்விட்டார். There are many other beloveds, you can go and search, go after them. മറ്റു പല പ്രിയന്മാരുണ്ടല്ലോ, അവരുടെ പിറകാലെ നിനക്ക് പോയിക്കൂടെ? வேறு எத்தனையோ நேசர்கள் உண்டு, அவர்கள் பிறகாக நீ போகலாமே. But why you are insisting upon this beloved alone? എന്നാൽ ഈ
ഈ പ്രിയനെ തന്നെ കാണണമെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ ആണയിടുന്നു? இந்த நேசரை காண வேண்டும் என்று நீ ஏன் ஆணையிடுகிறாய்? Then she made famous her beloved. അങ്ങനെ അവൾ തന്റെ പ്രിയനെ പ്രസിദ്ധനാക്കി. இப்படியாக தன்னுடைய நேசரை அவள் பிரசித்தப்படுத்தினாள். She is telling the reason why she is insisting about that beloved. ആ പ്രിയനെ തന്നെ വേണം കാണണം എന്നുള്ളതിന്റെ കാരണം അവൾ പറയുന്നു. தன்னுடைய நேசரை காண வேண்டும் என்று அவள் எப்படி சொல்கிறாள்? My beloved is white and ruddy. എന്റെ പ്രിയൻ വെണ്മയും ചുവപ്പുമുള്ളവൻ. என்னுடைய நேசர் வெண்மையும் சிறப்புமானவர். The chiefest among 10,000. 10,000 പേരിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനാകുന്നവൻ. 10,000 பேர்களில் சிறந்தவர். As we also seek our God. അതേ നാമും നമ്മുടെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നു. நாமும் நம்முடைய தெய்வத்தை தேடுகிறோம். The way we seek God, whether it is making others to ask this question. എന്നാൽ നാം നമ്മുടെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന വിധങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ കാണുമ്പോൾ അവർ നമ്മോട് ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തക്കവണ്ണം കാരണമായി മാറുന്നുവോ? நம்முடைய நேசரை நாம் தேடும்போது மற்றவர்கள் நம்மிடத்தில் இப்படிப்பட்டதான கேள்விகளை கேட்கக்கூடியதாக காணப்படுகிறோமா? Why you are often going for the meetings? എന്തുകൊണ്ടാകുന്നു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കടി യോഗത്തിന് പോകുന്നത്? எதற்காக நீங்கள் அடிக்கடி இப்படி கூட்டங்களுக்கு போகிறீர்கள்? Why you are so insisting upon every meetings and not missing any meeting? എല്ലാ യോഗത്തിലും പങ്കെടുക്കണം എന്നും ഒരു യോഗം പോലും ഒഴിഞ്ഞിരിക്കരുതെന്നും നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നും നമ്മോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ടോ? எல்லா கூட்டங்களுக்கும் நீங்கள் போக வேண்டும் என்றும் ஒரு கூட்டத்தை கூட விட்டுவிடக் கூடாது என்றும் யாராவது உங்களிடத்தில் இப்படி கேட்கிறார்களா? Why you are often praying? എന്തിനാകുന്നു ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? எதற்காக நீங்கள் எப்பொழுதும் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று கேட்கிறார்களா? So we should live such a life. അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമാകുന്നു നാം ജീവിക്കേണ്ടത്. இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜீவியம் தான் நாம் ஜீவிக்க வேண்டும். In such a way we should seek our God. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നാം അന്വേഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. இப்படிதான் நம்முடைய தெய்வத்தை நாம் தேட வேண்டும். Then we also will be able to make our God famous. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പ്രസിദ്ധനാക്കുവാൻ നമുക്കും കഴിയും. அப்படியானால் நம்முடைய தெய்வத்தை நாம் பிரசித்தப்படுத்தக்கூடியவர்களாக காணப்படுவோம். Oh, my Jesus is white and ruddy. അതേ യേശു വെണ്മയും ചുവപ്പുമുള്ളവൻ. എൻ്റെ യേசு வெண்மையும் சிறப்புமானவர். What that white shows? എന്താകുന്നു ആ വെണ്മ കാണിക്കുന്നത്? வெண்மை என்னத்தை காட்டுகிறது? That shows purity. അത് നിർമ്മലതയെ കാണിക്കുന്നു. அது சுத்தத்தை காட்டுகிறது. My Jesus is holy. എന്റെ യേശു വിശുദ്ധനാകുന്നു. എൻ്റെ യേசு பரிசுத்தராயிருக்கிறார். In him there is no sin. അവനിൽ പാപമേ ഇല്ല. அவரில் பாவம் இல்லை. He knew no sin. അവൻ പാപത്തെ അറിയാത്തവൻ. அவர் பாவத்தையே அறியாதவர். He committed no sin. അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവൻ. அவர் பாவம் செய்யாதவர். He is such a holy God. അവൻ അത്ര പരിശുദ്ധനായ ഒരു ദൈവം. എൻ്റെ യേசு அப்படிப்பட்ட பரிசுத்த தெய்வமாக இருக்கிறார். In order to receive his holiness, I am always seeking him. അവന്റെ വിശുദ്ധിയെ പ്രാപിക്കേണ്ടതിനാകുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നത്. அவருடைய பரிசுத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நான் எப்பொழுதும் அவரை தேடுகிறேன். My Jesus is ruddy. എന്റെ യേശു ചുവപ്പുള്ളവൻ. என் இயேசு சிறப்புமானவர். What does that show? അതെന്തിനെ കുറിക്കുന്നു? அது எதை காட்டுகிறது? That shows the sacrifice of Jesus. അത് യേശുവിന്റെ യാഗത്തെയാകുന്നു കുറിക്കുന്നത്. அது இயேசுவின் தியாக ஜீவியத்தை காட்டுகிறது. Oh, my Jesus shed his last drop of blood for me. അതേ എന്റെ യേശു അവന്റെ അവസാന തുള്ളി രക്തം പോലും എനിക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഒഴിച്ചു. என் இயேசு தன்னுடைய இரத்தத்தின் கடைசி சொட்டு இரத்தமும் எனக்காக சிந்தினார். For my transgressions, my iniquities, he was wounded. എന്റെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം എന്റെ ലംഘനങ്ങൾ നിമിത്തം അവൻ മുറിവേറ്റു. என்னுடைய அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் என்னுடைய பாவத்தின் நிமித்தம் அவர் அடிக்கப்பட்டார். In order to save me from the spiritual death, he died for me. എന്നെ ആത്മീയ മരണത്തിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് അവൻ എനിക്കായി മരിച്ചു. ஆவிக்குரிய மரணத்திலிருந்து என்னை ரட்சிக்கும்படியாக அவர் மரித்தார். Therefore I am going after him. അതുകൊണ്ടാകുന്നു അവനെ ഞാൻ പിന്തുടർന്ന് പിറകാലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. இதற்காக தான் அவரை பின்தொடர்ந்து அவர் பின்னாகவே நான் சென்று கொண்டிருக்கிறேன். Thus only he is so dear unto me. അതുകൊണ്ടാകുന്നു അവൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയനായിരിക്കുന്നത്. அவர் மிகவும் எனக்கு பிரியமானவர். So I don't find any other beloved in that way. അങ്ങനെ ഒരു പ്രിയനെ മറ്റെടുത്തും എനിക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. இப்படிப்பட்டதான நேசரை நான் மற்றொருவரிலும் காணவில்லை. Oh, how we are seeking our God in these days. ഈ നാളുകൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ എങ്ങനെയാണ് നാം അന്വേഷിക്കുന്നത്? இப்படி இந்த நாட்களிலே அந்த தெய்வத்தை எப்படியாக நாம் தேடுகிறோம்? Oh, in this way we should be able to make our God famous. ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് പ്രസിദ്ധനാക്കുവാൻ കഴിയണം. இப்படி
இப்படி நாம் செய்து நம்முடைய தெய்வத்தை நாம் பிரசித்தப்படுத்தக்கூடியவர்களாக காணப்பட வேண்டும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. I heard a testimony of a believer. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ സാക്ഷ്യം ഞാൻ കേൾക്കാനിടയായി. ஒரு விசுவாசியின் சாட்சியை நான் கேட்டேன். Not our believer, some other church. നമ്മുടെ വിശ്വാസിയല്ല, എന്നാൽ മറ്റേതോ സഭയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസി. வேறொரு சபைக்குட்பட்ட விசுவாசியின் சாட்சியை நான் கேட்டேன். He was working in the ship. താൻ കപ്പലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. அவர் கப்பலிலே வேலை செய்யக்கூடியவராக இருந்தார். He was having a menial job in that ship. ആ ഷിപ്പിലെ ഏറ്റവും താണ പദവിയിലുള്ള ഒരു ജോലിയായിരുന്നു തനിക്കുണ്ടായിരുന്നത്. அந்த ஷிப்பிலே அவருக்கு மிகவும் தரக்குறைவான ஒரு வேலை தான் காணப்பட்டது. The ship, after every voyage, every sailing, the ship they taken for servicing or maintenance. ഒരു തുറമുഖത്തു നിന്ന് ഒരു തുറമുഖത്തിലേക്കുള്ള കപ്പലിന്റെ യാത്ര കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലൊക്കെ കേടുപാട് തീർപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കപ്പൽ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. கப்பல் யாத்திரையில் ஒரு துறைமுகத்திலிருந்து அடுத்த துறைமுகத்துக்கு போகும்போது அதில் இருக்கிறதான கேடுபாடுகளை நீக்கும்படியாக ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போவார்கள். At that time they used to change the spare parts. അപ്പോഴാകുന്നു യന്ത്രങ്ങളുടെ മറ്റും പാർട്സ് അവർ മാറ്റുന്നത്. அப்பொழுதுதான் அந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் அவர்கள் மாற்றிக்கூடியவர்களாக காணப்படுவார்கள். So every voyage they used to change that nuts, bolts, everything. ഇങ്ങനെ ഓരോ കപ്പൽ യാത്രയിലും ഒരു നട്ട് ബോൾട്ട് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ മാറ്റും. ஒவ்வொரு யாத்திரையிலும் nuts and bolts இவைகளை அவர்கள் மாற்றுவார்கள். And they that old one they used to throw in the dustbin. മാത്രമല്ല ആ പഴയതൊക്കെയും എടുത്ത് ചവറ്റുകുട്ടയിൽ ഇടുകയും ചെയ്യും. பழையதெல்லாம் எடுத்து குப்பையிலே போட்டு விடுவார்கள். What this believer has done, ഈ വിശ്വാസി എന്ത് ചെയ്തു? இந்த விசுவாசி என்ன செய்தார்? he has seen all this is all thrown into the dustbin. If it is sold, I can get something. ഇതൊക്കെയും ഇവർ ചവറ്റുകുട്ടയിലാകുന്നല്ലോ ഇടുന്നത്, ഇതൊക്കെയും എടുത്ത് പഴയതായി വിറ്റാൽ കുറച്ച് പണമുണ്ടാക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ചു. குப்பையிலே போடப்பட்ட இவைகளை எடுத்து விற்றால் நாம் பணம் ഉണ്ടാക്കலாமே என்று சிந்தித்தார். And he started doing that. അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രവൃത്തി താൻ ചെയ്യുവാൻ ആരംഭിച്ചു. அப்படிப்பட்ட கிரியை அவர் செய்ய தொடங்கினார். Then God spoke to him. അപ്പോൾ ദൈവം തന്നോട് സംസാരിച്ചു. அப்பொழுது கர்த்தர் அவரோடு பேசினார். Are you doing with this with the consent of the captain? നീ കപ്പിത്താന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി ആകുന്നുവോ ഈ പ്രവൃത്തി അറിവോടെ ആകുന്നുവോ ഇത് ചെയ്യുന്നത്? நீ அந்த கப்பல்காரனுடைய அறிவோடு தான் இந்த காரியத்தை செய்கிறாயா என்று கர்த்தர் கேட்டார். So then he answered God. അപ്പോൾ ദൈവത്തോട് താൻ ഇങ്ങനെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ஆனால் தேவனோடு இப்படியாக அவர் பதில் சொன்னார். Lord, already he is falsely accusing me for everything. ഇതിനോടകം തന്നെ എന്നെ എല്ലാത്തിലും തെറ്റായി കുറ്റം ആരോപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാകുന്നു താൻ. அவர் எப்பொழுதும் என்னை குறித்து தவறான குற்றச்சாட்டுக்கூடியவராகவே காணப்படுகிறார். If I go and tell this, I will be more accused. ഞാൻ ഈ കാര്യം പോയി തന്നോട് അറിയിച്ചാൽ എന്നെ അധികമായി കുറ്റം ആരോപിക്കും. இந்த காரியத்தை குறித்து நான் அவரோடு பேசினால் அதிகமாக அவர் என்னை குற்றம் சாட்டுவார். God told no, you should do that with the knowledge of that captain. എന്നാൽ ദൈവം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, നീ ആ കപ്പിത്താന്റെ അറിവോട് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളൂ. நீ அந்த கேப்டனுடைய அறிவோடு தான் இந்த காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று கர்த்தர் அவரோடு சொன்னார். And he said, Lord, it is already put in the dustbin. Why I should ask? അപ്പോൾ ദൈവത്തോട് താൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇതിനോടകം തന്നെ ചവിട്ടുകൊട്ടയിലിട്ട വസ്തുക്കളാകുന്നു, പിന്നീട് ഞാൻ എന്തിനെ അറിയിക്കണം? கர்த்தாவே, இதை நான் குப்பை தொட்டியில் இருந்து தான் எடுக்கிறேன், இதை நான் ஏன் அறிவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தரோடு அவர் கேட்டார். Again and again God was asking him to go and inform the captain. എന്നാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ദൈവം തന്നോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു, കപ്പിത്താന്റെ അടുത്ത് കടന്നു ചെന്ന് ഈ വിവരം അറിയിക്കണമെന്ന്. மீண்டும் மீண்டும் தேவன் அவரோடு அந்த கேப்டனிடத்தில் போய் இந்த காரியத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். And he went and informed the captain. കടന്നു ചെന്ന് കപ്പിത്താനോട് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. அவர் கேப்டனிடத்தில் கடந்து சென்று இந்த காரியங்கள் எல்லாம் அவரோடு சொன்னார். For this much days I am doing these things. ഈ ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വരുന്നു. இத்தனை நாட்களாக இந்த காரியத்தை நான் செய்து வருகிறேன். My God spoke to me, I should do with your knowledge alone. എന്നാൽ എന്റെ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു, താങ്കളുടെ അറിവോട് കൂടെ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ പാടുകയുള്ളൂ. தேவன் சொன்னார், உங்களுடைய அறிவின்படி தான் இந்த காரியத்தை நான் செய்ய வேண்டும் என்று. Then the captain said, അപ്പോൾ കപ്പിത്താൻ പറഞ്ഞു, அப்பொழுது கேப்டன் சொன்னார், if you have such a God who is very particular even in a minute thing, ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു വിഷയത്തിൽ പോലും തീഷ്ണത കാണിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാകുന്നു നിനക്കുണ്ട് എങ്കിൽ, இப்படிப்பட்ட சிறிய காரியத்திலும் மிகவும் கருத்துடையவராயிருக்கிற உங்களுடைய தேவன் இப்படி இருந்தால், so if you have such a God, I also want that God.
നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ദൈവമാകുന്ന നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും ആ ദൈവത്തെ വേണം. இப்படிப்பட்ட தேவன் உனக்கு உண்டானால் அதே தேவன் தான் எனக்கும் வேண்டும். So he got saved. അങ്ങനെ അവൻ അദ്ദേഹം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. இப்படியாக அந்த கேப்டன் ரட்சிக்கப்பட்டார். That sincerity made God famous. നോക്കുക, ആ പരമാർത്ഥത ദൈവത്തെ പ്രസിദ്ധനാക്കി. அவருடைய உண்மை தேவனை பிரசித்தப்படுத்தக்கூடியதாக காணப்பட்டது. How many of us are sincere like that in our working place? നമ്മുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എത്ര പേരാകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പരമാർത്ഥതയുള്ളവരായി കാണപ്പെടുന്നത്? നമ്മുടെ വേലസ്ഥലത്തിലെ എത്ര പേർ இப்படிப்பட்ட ഉണ്മയുള്ളവர்களாக കാണപ്പെടുகிறோம்? So we may tell many excuses. പല ഒഴിവൊഴിവ് നാം പറഞ്ഞേക്കാം. சில நேரங்களில் பல எக்ஸ்கியூஸ் நாம் சொல்லக்கூடியவர்களாக காணப்படுவோம். But God is not going to mind all those things. എന്നാൽ ദൈവം ഒന്നും അത് കണക്കിടുവാൻ പോകുന്നില്ല. தேவன் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை அவர் கணக்கெடுப்பதில்லை. He wants us to be sincere. നാം പരമാർത്ഥരായിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. நாம் ഉണ്മയുള്ളവர்களாக இருக்கும்படியாக தேவன் விரும்புகிறார். Our sincerity will make our God well known. നമ്മുടെ പരമാർത്ഥത നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പ്രസിദ്ധമാക്കും. நம்முடைய உண்மை நம்முடைய தேவனை பிரசித்தப்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படும். Let us all close our eyes. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നമുക്ക് അടയ്ക്കാം. நாம் எல்லாரும் நம்முடைய கண்களை மூடுவோமாக. Let us examine our lives. നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നമുക്ക് ശോധന ചെയ്യാം. நம்முடைய ஜீவியத்தை ஒன்றுக்குள் நாம் சோதித்து பார்ப்போமாக. In Judah, God is well known. യഹൂദയിൽ ദൈവം പ്രസിദ്ധനാകുന്നു. யூதாவிலே தேவன் மிகவும் அறியப்பட்டவர். Whether he is well known in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ പ്രസിദ്ധനാകുന്നുവോ? நம்முடைய ஜீவியத்திலே அவர் அறியப்பட்டவராக பிரசித்தப்படுத்தப்பட்டவராக இருக்கிறாரா? Whether he is famous in our family. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അവൻ പ്രസിദ്ധനാകുന്നുവോ? நம்முடைய குடும்பத்திலே அவர் பிரசித்தப்படுத்தப்பட்டவராக இருக்கிறாரா? Whether he is famous in our church. നമ്മുടെ സഭയിൽ അവൻ പ്രസിദ്ധനായിരിക്കുന്നുവോ? நம்முடைய சபையிலே அவர் பிரபலனாக காணப்படுகிறாரா? Whether he is the well-known physician in us. നമ്മുടെ മധ്യേ അവൻ പ്രസിദ്ധനായ വൈദ്യനായി കാണപ്പെടുന്നുവോ? நம்முடைய மத்தியிலே அவர் மிகவும் பிரசித்தப்படுத்த வைத்தியனாக காணப்படுகிறாரா? Whether he is the well-known counselor in us. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അവൻ പ്രസിദ്ധനായ ആലോചനക്കാരനായി കാണപ്പെടുന്നുവോ? நமக்குள்ளே அவர் பிரசித்தமுள்ள ஆலோசனைக்காரராக காணப்படுகிறாரா? Whether he is the well-known deliverer in us. അവൻ പ്രസിദ്ധനായ വിടുവിക്കുന്നവനായി കാണപ്പെടുന്നുവോ? நம்மை விடுவிக்கக்கூடிய பிரசித்தமுள்ளவராக அவர் காணப்படுகிறாரா? For everything, whether God is famous in our lives. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ദൈവം പ്രസിദ്ധനാകുന്നുവോ? எல்லா விஷயத்திலும் நம்முடைய தேவன் பிரசித்தமுடையவராக இருக்கிறாரா? If God is famous, we will run to him for everything. നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രസിദ്ധനാകുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ സകല വിഷയങ്ങൾക്കും അവന്റെ നേരെ നാം ഓടിയെത്തും. நம்முடைய ஜீவியத்திலே நம்முடைய தேவன் பிரசித்தப்படுத்தப்பட்டவராக இருந்தால் எல்லா காரியத்துக்கும் அவரிடத்தில் நாம் ஓடி வருவோம். Yes, God wants to make him known through us to others. നമ്മളിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണമെന്ന് അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. நம் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு தேவனை பிரசித்தப்படுத்தும்படியாக தேவன் விரும்புகிறார். Let us stand for the truth like Shadrach, Meshach and Abednego. ശദ്രക് മേശക് അബേദ്നെഗോവിനെ പോലെ സത്യത്തിനായി നമുക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കാം. ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோவை போல சத்தியத்துக்காக நாம் உறுதியாய் நிற்போமாக. Let us seek our God like that Shunammite. ആ ശൂന്യക്കാരത്തിയെ പോലെ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം. சூனேமியாளை போல தேவனை நாம் தேடுவோமாக. Oh, let us say unto others, my God, beloved is white and ruddy. എന്റെ പ്രിയൻ വെണ്മയും ചുവപ്പുമുള്ളവൻ എന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് നമുക്ക് പറയാം. എന്റെ നേസർ വെണ്മയും ചുവപ്പുമാനവൻ എന്ന് சொல்லி മറ്റുള്ളവർക്ക് നാം சொல்வோமாக. Let us tell others about the love of God. ദൈവ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് നമുക്ക് പറയാം. தேவ அன்பை குறித்து நாம் மற்றவர்களோடு சொல்வோமாக. Yes, our Jesus should be our beloved. അതേ, നമ്മുടെ യേശുവായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രിയൻ. നമ്മുടെ യേശുവേ നമുക്ക് നേസരാக കാണപ്പെட வேண்டும். Let us all surrender our lives. നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നാം ഒപ്പുകൊടുப்போமாக. വെണ്മയും ചുവപ്പും ഉള്ളവനാണവൻ, ദൈവങ്ങളിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനാണവൻ. വെണ്മയും ചുവപ്പും ഉള്ളവനാണവൻ, ദൈവങ്ങളിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനാണവൻ.
that God has spoken unto us. Let's all praise God. കർത്താവ് നമ്മോട് സംസാരിച്ച സകല വചനങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Yes, in our lives, in our family, in our church, our God is going to be well known. Shall we all praise God? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ സഭയിലും നമ്മുടെ ദൈവം പ്രസിദ്ധനാകുവാൻ പോകുന്നുവല്ലോ. അതിനായി ചെന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Giving all praise, honor and glory to our God. Let's all praise God. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് സകല മാനവും മഹത്വവും പുകഴ്ചയും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. For God the Father, Son and the Holy Spirit, let's all praise God. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവത്തിനായി നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. That the Lord may prepare the whole church for His own coming. Let's all praise God. മുഴുവൻ സഭയും കർത്താവിന്റെ വരവിനായി കർത്താവ് ഒരുക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. அன்பான தெய்வமே, நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான ஒரு ஆராதனை கர்த்தர் எங்களுக்கு தந்ததான தயவுக்காக நாங்கள் செலுத்துகிறோம். விசேஷமாக இன்டர்நேஷனல் கன்வென்ஷன் நடந்து கொண்டிருக்கிறதான ஆராதனையோடு, முழு உலகத்திலும் நடத்தப்படுகிற ஆராதனையோடு எங்களுடைய ஆராதனையும் தேவன் ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி தந்த தயவுக்காக ஸ்தோத்திரம். பாட்டு பாடியுமே ஆராதிக்க கர்த்தர் உதவி செய்தி, கர்த்தருடைய தீர்க்க தரிசன வார்த்தையின் சத்தத்தை கேட்கும்படியாக கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்தி, ஜீவனுள்ள சாட்சிகளை கர்த்தர்கள் மத்தியில் எழுப்பி தந்ததான தயவுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த வேளையிலும் கொடுக்கப்பட்ட வேறுபட்ட ஆலோசனைக்காக சோத்திரம். யூதாவிலே எங்களுடைய தேவன் அறியப்பட்டவராக இருக்கிறார் என்றும் எருசலேமிலே அவருடைய வாசஸ்தலம் காணப்படுகிறது என்பதை குறித்து தெளிவாக கர்த்தர் எங்களோடு பேசினீரே. ஆண்டவரே, எங்களுடைய தனிப்பட்ட ஜீவியமும் குடும்பங்களும் சபையும் கர்த்தாவே இப்படிப்பட்ட நிலவரத்தில் இருக்கிறபடினால நாங்கள் நன்றியோடு சோத்திருக்கிறோம். எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை தனிப்பட்ட இதயத்திலே நாங்கள் பிரசித்தப்படுத்தக்கூடியவராக, குடும்பங்களிலே எங்கள் தேவன் பிரசித்தப்படுத்தப்படணுமே. ஆண்டவரே, சபையிலும் எங்கள் தேவன் பிரசித்தப்படுத்தப்படும்படியாக கர்த்தரை துதித்து ஆராதித்து பாட்டு பாடி எங்கள் ஒவ்வொருடைய ஜீவியமும் நீதிமான்களின் கூடாரமாக ரட்சிப்பின் கர்த்தாவே ஜெயத்தொலி எப்பொழுதும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கத்தக்கதாக, அதன் மூலமாக எங்கள் தேவன் பிரசித்தப்படுத்தப்பட்டவராய் காணப்படத்தக்கதாக கர்த்தர் தொடர்ந்து எங்களுக்கு உதவி செய்தபடியாக எண்ணிக்கொள்கிறோம். எத்தனையோ தேவனுடைய பக்தர்களுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தாவே சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோவுடைய ஜீவியத்தின் மூலமாக தேவன் பிரசித்தப்படுத்தப்பட்டீரே. தேவனாகிய கர்த்தரே தேவன், வேற எதையும் பணிந்து கொள்ளக்கூடாது என்று கர்த்தாவே அந்த ராஜாவினால கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட்டது போல வேறு ஸ்தலங்களிலும் அக்கம் பக்கம் இருக்கிறவர்கள் மத்தியிலும் கர்த்தாவே தேவனே தேவன் என்று பிரசித்தப்படுத்தத்தக்கதாக தேவ ஜனங்களுக்கு தொடர்ந்து கர்த்தர் உதவி செய்தபடியாக எண்ணிக்கொள்கிறமையா. எங்கள் தேவன் பரிசுத்தம் உள்ளவராக இருக்கிறீர். உங்களை போல எங்களையும் பரிசுத்தவானாக மாற்றும்படியாக கர்த்தர் இந்த நாட்களை இடைப்படுகிறதான நல்ல காரியங்களுக்காக நாங்கள் நன்றியோடு சோத்திருக்கிறோம். எங்கள் நேசர் வெண்மையும் சிவப்புமாய் இருக்கிறீரே, அந்த தெய்வீக சுபாவம் எங்களுக்குள்ளே தொடர்ந்து உருவாகப்படத்தக்கதாக உதவி செய்யும். மற்றவர்கள் மத்தியிலே எங்கள் நேசர் மிகவும் சிறந்தவர் என்கிறதான சாட்சி சொல்லத்தக்கதாக கர்த்தாவே எங்களுடைய வாழ்க்கையும் தேவனை தேடக்கூடியதான காரியமும் அப்படியே காணப்படத்தக்கதாக கர்த்தர் உதவி செய்தபடியாக எண்ணிக்கொள்கிறோம். வேறு பெற்ற சத்தியத்தை கர்த்தர் இந்த நாளில் சொல்லிக் கொடுத்த தயவுக்காக சோத்திருக்கிறோம். கிருபையுள்ள வசனத்துக்கு எங்கள் ஆவி, ஆத்மா, சரீரத்தை முழுவதுமாக நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த ஆலோசனையின்படி ஜீவித்து உண்மை நாங்கள் பிரசித்தப்படுத்தி நீ வரும்போது உண்மை சந்திக்கத்தக்கதாக எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தகுதிப்படுத்தும். துதியும் கனவும் மகிமை மத்திய செலுத்துகிறோம். ஏற்றுக்கொள்ளும் இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us now and until the Lord returns in glory. Amen. Hallelujah.